guys, kita ada rekomendasi nih buat kalian yang lagi nyari handphone udah 5G dengan RAM 8/256. Yang pertama kita ada Vivo V27. Liris bulan Maret tahun 2023. Layar ukuran 6,78 inci, panel AMOLED, refresh rate 120Hz, HDR10+, prosesor MediaTek Dimensity 7200, GPU Mali J610, Android 13, Funtech 13. Kamera utama 50 megapiksel dengan tambahan 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Terdapat fitur PDAF dan stabilisasi OIS. Kamera depan 50 megapiksel sudah disertai autofocus. Untuk video mampu merekam hingga resolusi 4 Kelvin di 60 fps. Baterai 4600 mAh. Fast charging 66 watt. Diklaim bisa mengisi 50% dalam 20 menit. Fingerprint di bawah permukaan layar. Udah ada NFC, bisa tambah RAM hingga 8 GB, audio resolusi tinggi 24 bit 192.000, minus tanpa slot memori eksternal, warna ada 2, Noble Black dan Flowing Gold. Lanjut Oppo Reno 8T, layar 6,7 inci, panel AMOLED, refresh rate 120Hz, Full HD+, chipset Qualcomm Snapdragon 695, GPU Adreno 619, CPU octa-core, Android 13, ColorOS 13. Kamera utama 108 megapiksel dengan 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel mikroskop, mampu melakukan zoom 40 kali layaknya mikroskop. Kamera depan 32 megapiksel, video 1080p 30 fps. Baterai 4800 mAh, fast charging 67 watt, mampu mencapai 100% dalam waktu 44 menit. Fingerprint ada di bawah permukaan layar. Udah ada NFC, bisa tambah RAM hingga 8 GB, ada slot memori eksternal terpisah dengan slot kartu SIM. Ada 2 warna, Black Starlight dan Dawn Gold. Infinix Zero, layar IPS Liquid Crystal Display 6,7 inci, refresh rate 120Hz dengan resolusi Full HD+, chipset MediaTek 920, CPU octa-core, GPU Mali H68 MC4, Android 12, XOS 12. Kamera utama 50 megapiksel dengan 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Video resolusi hingga 4 Kelvin 30 fps. Kamera depan 16 megapiksel. Video 1080p 30 fps. Baterai 5000 mAh. Fast charging 33 watt. Bisa penuh dalam waktu 1 jam 26 menit. Fingerprint ada di samping. Udah ada NFC. Bisa tambah RAM 5 GB. Warna ada 3. Pearl White, Coral Orange, Submariner Black. Realme 10 Pro, layar IPS Liquid Crystal Display 6,72 inci, refresh rate 120Hz, Full HD+, chipset Qualcomm Snapdragon ke-695, CPU Adreno 619, CPU octa-core, Android 13, Realme UI 4.0. Kamera utama 108 megapiksel dengan 2 megapiksel depth. Kamera depan 16 megapiksel. Bisa merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps. Baterai 5000 mAh. Fast charging 33 watt. Diklaim bisa mengisi 50% dalam 30 menit. Fingerprint ada di samping. Udah ada NFC. Bisa tambah RAM hingga 8 GB. Ada slot memori eksternal. Warna ada 2 pilihan, Dark Matte, Nebula Blue. Xiaomi Photo X5, layar AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120Hz, Full HD+,
Chipset Qualcomm Snapdragon 695, CPU octa-core, GPU Adreno 619, Android 13, MIUI 13. Kamera utama 48 megapiksel dengan 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Kamera depan 13 megapiksel, merekam video hingga kualitas 1080p 30 fps. Baterai 5000 mAh, fast charging 33 watt. Diklaim bisa mengisi 50% dalam 22 menit. Fingerprint ada di samping. Udah ada NFC, bisa tambah RAM 5 GB. Ada 3 warna, frosted green, matte black, mystic blue. Samsung A34. Layar Super AMOLED 6,6 inci, refresh rate 120 Hz, Full HD+. Chipset MediaTek Dimensity 1080, CPU octa-core, GPU Mali J68 AMSI 4, Android 13, One UI 5. Kamera utama 48 megapiksel dengan 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Udah dilengkapi UIS, kamera depan 13 megapiksel. Untuk video dapat merekam hingga 4030 fps, udah ada fitur ICE. Baterai 5000 mAh, fast charging 25 watt. Pengisian 30 menit bisa terisi 52%. Fingerprint ada di bawah permukaan layar. Udah ada NFC, bisa tambah RAM hingga 8 GB. Ada 4 pilihan warna: lime, graphite, violet, silver. Jadi mau yang mana guys? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar handphone, boleh komen atau chat kita di link yang ada di deskripsi ya.